nice. We got our listening sections. We only have three sections. And this evening, we're going to have the second section. It means tomorrow will be the last sessions that we have on listening. That's why I'm trying to catch up with the explanations and also with the skills that later we can cover in practices that we can have more to facilitate you improving your listening skills or listening preparations. Jadi meeting kita di setiap sesi itu kan ada tiga sesi ya. Ada sesi 1, 2, 3 di setiap bagian tesnya, yaitu reading udah kita selesaikan 3 sesi, 3 sections, dan nanti listening ada 3 sesi juga, terus kemudian structures juga ada 3 sesi juga. Nah, malam ini kita udah di sesi yang kedua dari listening. Well, in the previous sections, we have discussed related to fundamentals of listening, and also answering conclusions who, what, and where for the listening. Kita kemarin sudah membahas tentang dasarnya dalam listening. Dan kayaknya teman-teman masih banyak yang di dalam practices-nya terjebak pada memilih jawaban itu karena tadi kayaknya dengerin kosakata ini nih gitu ya. Kayaknya tadi suaranya tuh begini kayak gitu ya. Some of you are still trapped on that situation. So in that case gitu di dalam soal-soal yang terutamanya kedengeran banget ya gitu, like the previously noisy and so on. Makanya mungkin perlu tak ingatkan bahwa on listening, don't get focus or don't make your focus only on the word or only the sound. Teman-teman jangan sampai terkecoh fokusnya itu cuma di teksnya doang dan di suaranya doang. Seolah-olah kalau udah, tadi ngomong ini, suaranya tuh kayak begini, langsung kamu jawab yang suaranya sama. Padahal yang harusnya teman-teman fokusin, it's the meaning or the context of the communications. Jadi teman-teman yang harusnya fokuskan itu adalah mendapatkan makna keseluruhannya, bukan hanya satu vocabulary-nya saja gitu. Oke. Dan malam ini kita akan mulai dengan skill yang lebih mudah, that is answering negative expressions. Negative expressions is actually in Indonesia we don't say it much. Yeah, we tend to be shy. We tend to be feeling not comfortable to say no. But in English, no itself or negative itself, we have so many variations, and it's very useful. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kita jarang sekali mengucapkan tidak ya. Mau diajak kayak mau diapain gitu ya. Kita kebanyakan nolak itu malu atau nggak enak gitu. Di dalam bahasa Inggris malah sebaliknya. Kita tuh banyak sekali mengucapkan kata no ya. Banyak sekali variasi no di dalam bahasa Inggris. Dan di dalam sesi ini tersendiri teman-teman diharapkan memahami what is actually the expressions atau ungkapan negatif ya, ekspresi tidak, ungkapan tidak dalam bahasa Inggris dan fungsi-fungsinya gitu. Nah, let's go like the events. Pertama yang akan kita pahami adalah negative expressions itu there are several of negative expressions. Ada beberapa jenis kalimat negatif atau penggunaan kalimat negatif. Yang pertama tentu that's regular negative ya. They using not or an apostrophe T artinya tidak gitu ya. Contohnya Tom is not sad about the result. Tapi terus poinnya di mana? Poinnya adalah ketika dia menyatakan negatif gitu ya. Dia menggunakan negatif ini nih. Biasanya the answer ya, itu malah positif. Begini. Jadi statementnya negatif, tapi answernya malah jadi positif. As example, it stated Tom is not sad about the result. Tom nggak sedih ya terhadap hasilnya. Dan nanti jawabannya itu menjadi Tom is happy begitu ya. Nah,
Tom is happy. That's the thing. Nah, ini yang teman-teman harus pahami bahwa uh, walaupun dia tadi ngomong not, tapi belum tentu di dalam jawabannya ada not-nya. So you don't get a focus not, don't, and so on itu tuh jangan fokus. Oh tadi dia ngomong not, berarti aku cari yang ada not-nya. It's also mistaken. Itu juga salah. Karena bisa jadi walaupun di dalam audionya dia ngomong dengan negatif, tapi jawabannya menjadi positif. Maka you get focus to the meaning. Maka teman-teman harus fokus pada maknanya. Ini kalau regular negatif ya. Lanjut yang other negatives. Other negatif ini negatif yang lain. Dia tidak menggunakan not directly, tapi bisa saja menggunakan nobody, none, nothing, never, nowhere. Itu artinya juga tidak. Cuma diikuti dengan the following words gitu ya. Diikuti dengan following words. As example, nobody berarti tidak seorang pun. Non itu tidak ada. Nothing itu tidak ada benda atau tidak ada sama. Never itu tidak pernah. Nowhere itu tidak dimanapun. Nah, ini juga kalimat negatif yang teman-teman harus pahami. As examples gitu ya, sebagai contoh. Nobody arrived on time. Nobody arrived on time. Don't focus on the nobody. Nobody arrived on time. What does it mean? Maknanya bisa jadi malah dirubah menjadi everyone is late. Gitu ya. Kan tidak ada yang tepat waktu. Maka sama artinya dengan everyone is late. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati ya. Karena kalimat negatif mengalami perubahan. Ya, dia digunakan di dalam teks, mungkin saja diucapkan dalam bentuk negatif, tapi ternyata pilihan jawabannya malah dalam bentuk positif. Seperti bertentangan, tapi actually the meaning is the same. Seperti sangat bertentangan. Nobody arrive on time dengan everyone is late. Itu kan kayak terdengar secara sekilas tuh beda banget. Nobody arrive on time sama everyone is late. Kayak beda, ini positif negatif gitu ya. Sementara maknanya sebenarnya adalah sama. So you have to be careful with this. Teman-teman harus hati-hati. Oke, next. Next ini penggunaan an, in, or this ya di awal sebuah vocabularies. Imbuhan, it's called prefixes, imbuhan. Yang mana artinya bisa jadi negatif. Contoh, the patient was insane. Di situ menggunakan kata sane, tapi di depannya ditambahkan dengan in. Kalau sane kan artinya waras, ya sadar waras gitu. Insane maka tidak waras. Maka the patient was insane itu sama dengan the patient was crazy kan. Karena tidak waras sama dengan crazy. Nah, ini yang teman-teman harus pahami dulu. Dasarnya begini. Oke, let's we put on the examples. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? The woman answered, they didn't drive slowly on the trip to Maine. Then the narrator asks, what does the woman say about the trip? Yang pertama harus kamu lakukan adalah jangan terkecoh dengan kata didn't. Because it will always be very clear. It always be very remarkable for you. Kata didn't ini kita sering banget dengar. Didn't, don't, doesn't. Kita sering dengar banget. Tapi jangan jadikan itu malah patokan untuk menjawab. Karena kalau kamu menjawab, oh tadi dia ngomong didn't. Maka buat cari yang ada didn't-nya. Maka di sini ada didn't. But the meaning totally different. They didn't drive slowly to the Maine. Sangat jauh artinya dengan they didn't drive to Maine. Tidak berkendara dengan pelan waktu ke Maine. Dengan dia tidak pergi ke Maine. Maka ini sangat berbeda. Ini sangat salah gitu ya. Kalau kamu jawab ini salah. Kan jangan fokus ke situ. Nah, karena dia ngomong they didn't drive slowly. Dia tidak berkendara dengan pelan. Maka artinya dia berkendara dengan cepat. So which one you answers?
Tentu they wanted to travel slowly to Maine bukan jawaban, ya, bukan jawaban yang tepat. They couldn't have driven more slowly, itu artinya dia sangat pelan, maka bukan jawaban. They drove rather quickly. Mereka berkendara lumayan cepat. Maka inilah jawabannya. That's supposed to be on the answers. Ketika dalam soal statementnya negatif, bisa jadi jawabannya, ya, the answer malah menjadi positif. Like that, ya. You have to be careful with this. Ini baru yang pertama, ya, pertama about the negative. Oke, terus sekarang kita yang kedua. That is, pay attention to double negative expressions. Double negative expressions, what does it mean? It's actually just combining two negatives. So it sounds like more confusing, but you have to understand it's just as simple. Jadi ini hanya mengkombinasikan dua kalimat negatif dijadiin satu mungkin. Nah, teman-teman akan bingung memaknainya, tapi sebenarnya it's very simple. Dua negatif berarti maknanya positif gitu. As simple as that sebenarnya. Contoh gitu ya, penggabungan pertama adalah it is very possible they use the negative words. Kalimat negatif menggunakan not or anti, ya, negative words. Digabungkan dengan negative prefixes. Digabungkan dengan negative prefixes seperti imbuhan di depan. Contoh, he didn't like the unclean office. He didn't like the unclean office. Dia tidak suka kantor yang tidak bersih. Berarti dia suka kantor yang bersih. That is the meaning. Oke, karena did not sendiri sudah tidak, unclean juga tidak. Tidak suka, tidak bersih. Berarti suka yang bersih. That's a simple. Oke, ini yang sangat simple. Penggabungan sederhana. Contoh yang kedua, two negative verbs. Jadi, dia ada dua kalimat negatif yang saling berkaitan. Karena tidak A, sehingga B. Sehingga tidak karena setelah satu sebabnya tidak terwujud, maka akibatnya tidak bisa. Something like that. As examples, it isn't snowing. Ini adalah satu kalimat negatif pertama. Isn't snowing. Tidak turun salju. So, akibatnya apa kalau tidak turun salju? They aren't going to the mountains. Mereka tidak pergi ke gunung. Maka bisa kita ekspektasikan bahwa, oh, berarti kalau turun salju, mereka akan pergi ke gunung. Maka artinya they would go if it were snowing. Ya, dia akan pergi kalau turun salju. Nah, ini dua kondisi dijadikan satu. Biar relate, kita taruh di Indonesia lah gitu ya, konteks in Indonesia. Nah, ini kita taruh konteksnya di Indonesia. You don't have much money, so they don't respect you. Kamu nggak punya banyak uang, sehingga mereka tidak menghormatimu. Maka ini ada dua kalimat negatif juga yang dijadikan satu, yaitu you don't have. Ini adalah kalimat negatif. And then they don't respect you. Itu juga kalimat negatif. Ketika digabungkan, maka implikasinya apa? Mungkin artinya akan menjadi, ya, they would respect you if you had much money. Begini, artinya adalah kamu akan dihormati kalau kamu punya uang yang banyak. Ini penggunaannya.
Ya, that's the implications of double negative using verbs ya, dua kalimat negatif dijadikan satu. Oke. Terus kemudian it's also possible they use negative neithers or not eithers dijadikan jadi satu. Dasarnya begini, ketika aku bilang I don't like coffee, terus kemudian you also don't like coffee. Ini kan dua kalimat ini sama-sama negatif ya teman-teman. Nah, kalau dua kalimat negatif ini bisa disimpelkan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan yang namanya neither. Oke, maka neither you, kamu tidak, and then nor I, tidak juga saya, like the coffee. Nah, ini tidak ada kalimat don-donnya, tidak ada kalimat negatifnya. Tapi neither itself, kata neither ini sendiri, ya, kata neither ini sendiri sudah menjadi penjelasan dari sebuah kalimat negatif. Maka neither you nor I like the coffee, itu artinya aku nggak suka, kamu juga nggak suka. Artinya sama dengan ini. Sehingga ketika dia bilang Sue didn't like the movie, neither did Mark, itu artinya both did not like the coffee. Atau neither Sue nor Mark like the coffee. Begitu ya. Jadi kalau dia menggunakan neithers itu artinya dua-duanya nggak suka. Kamu tinggal cari mana yang artinya dua-duanya sama-sama negatif. Like that. Oke. Itu negatif yang combinations. Contohnya, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Di sini jangan apa namanya teman-teman. Oh tadi ada isn't, ada not-notnya nih. Maka cari kalimat negatif. Lagi-lagi kamu cari kalimat negatif. Di sini disediakan pengecohnya. The concert can take place, ada negatifnya. Tapi ini salah. Isn't ini kan dah tidak artinya, ya tidak. Terus kemudian impossible ini menggunakan awalan artinya tidak ya. Maka impossible ini juga artinya tidak mungkin. Maka kalau tidak mungkin artinya menjadi mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Berarti menjadi mungkin. Tidak bisa. Berarti jadi bisa, ya kan? Maka kita cek di sini. There is no possibility that concert take place. Salah. Karena ada kemungkinan kan tidak mungkin. Berarti mungkin kan? Yang B, the concert will definitely not take place. Ini juga salah karena will definitely not. Tidak mungkin terjadi atau kejadian. Ini mungkin karena isn't impossible. Masih kemungkinan bisa jadi kemungkinan. Maka jawaban C, it's preferable. Yang menjadi benar karena might take place. Kemungkinan bisa terjadi. Itu contoh negative combinations. Mungkin di sini teman-teman ada pertanyaan before we go continuing our lessons. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Apakah masih aman? Masih aman? Oke? Aman ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung di chat aja atau langsung eh, ini ya, processing. Nanti ada questions. Oke.
Pokoknya kalau ada pertanyaan atau apapun teman-teman nggak usah sungkan-sungkan langsung ditanyakan aja. Nah, ini yang juga lumayan agak sulit, that is almost negative. Almost negative itu bayangannya begini teman-teman. Let's say this is some jar or something gitu ya. Ini adalah sebuah wadah atau sesuatu gitu. Kalau empty, ini seandainya kayak gini nih, nggak ada isinya. Nah, almost negatif itu begini nih, ada isinya, tapi dikit banget. Ya, ini almost negatif. Nah, inilah yang teman-teman harus eh, bedakan. Negatif itu nggak ada, tidak ada, tidak pernah, dan lain sebagainya. Tapi kalau almost negatif itu pernah, tapi jarang sekali. Ada, tapi sedikit sekali. Nah, begitu. Nah, biasanya yang terpenting itu you know this, almost none and almost never. You have you have to put it like very yes, this is actually as simple. So you have to remember about this word is actually only six words, right? Six examples. Hanya ada 6 vocabs yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama itu almost none atau hampir nggak ada. Kalau dia menggunakan hardly, barely, scarcely, only, itu artinya hampir nggak ada. Contoh, there is hardly any food in the refrigerators. Berarti hampir tidak ada makanan di kulkas. So ada tapi sedikit sekali. Oke, ada kata hampir tidak ada. Almost never itu rare atau seldom. Almost never berarti hampir tidak pernah. Contoh, he rarely drives to work. Dia hampir tidak pernah nyetir, gitu ya. Kalau di rumah. Apa pergi ke kantor, kalau pergi ke rumah. Sorry. Nanti ini ada pertanyaan reading, tapi kita nanti kita jawab di last session saja ya, karena itu soal reading kita. Nanti kita diskusi. Nah, jadi tadi almost none and almost never, ya hampir nggak pernah dan hampir nggak ada. Well, kita put it in examples. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the man imply? Were you able to pay the electric bill? Apakah kamu mampu membayar tagihan listriknya? I had barely enough money. Barely ini almost none ya. Seandainya kita hilangkan begini. Ya. I had enough money, berarti aku punya cukup uang. Kamu masih bisa bayar, masih sisa, kamu bisa makan, bisa beli macam-macam karena kamu punya cukup uang, ya kan? Punya cukup uang, masih sisa lah gitu. Tapi kalau dengan adanya kata barely kan hampir tidak cukup, ya kan? Hampir tidak cukup. Karena barely sendiri artinya hampir tidak. Maka hampir tidak cukup, what does it mean dengan hampir tidak cukup ini? Maka he had plenty of the money to for the bill tentu salah. He did not have enough money for the bill juga salah karena dia hampir tidak cukup. Artinya cukup, cuman nggak ada sisanya karena kan hampir tidak cukup. Mungkin harus dikorek-korek baru cukup gitu ya. Maka yang benar adalah C. He paid the bill but has no money left. Dia bisa bayar tapi nggak ada uang sisanya karena had barely karena hanya punya hampir nggak cukup uangnya gitu ya. That's what is actually penting teman-teman. Ingat tadi barely
scarcely, hardly, only. Ada 4. Yang untuk almost, not. Yang almost never ada rarely and seldom. That's the thing. Ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir. That is about the negative with comparative. Negatif dengan komparatif. Maksudnya apa? Dia itu membandingkan sesuatu, ya membandingkan sesuatu dengan kalimat negatif. Yang maknanya justru membuat tidak ada tandingannya. Or it's the most, yang paling tinggi, yang paling maksimal. Contoh begini, kalau hanya menggunakan komparatif doang, yang tambahan er di akhirnya, kan artinya lebihnya. Contoh kalau tall menjadi tambahin taller, itu artinya lebih tinggi. Short ditambahkan shorter, artinya lebih pendek. Happy ditambahkan berarti happier, maka lebih bahagia. Tapi kalau dijadikan dalam kalimat negatif, itu bisa berbeda maknanya. Contoh, he couldn't be happier. He couldn't be happier, makna retreleknya adalah dia tidak bisa lebih bahagia. Oh, berarti dia sedih. Enggak. He couldn't be happier, artinya dia nggak bisa lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena itu udah paling bahagia. So, he is extremely happy. Ingat ya, that's the thing. Maka ketika kamu ditanya, kamu, or you're asking me, like, how are you, and then I answer, never been better. Ketika kamu nanya aku, terus kemudian aku jawab, I have never been better. Aku nggak pernah sebaik ini. Itu bukan berarti aku nggak baik, tapi aku artinya sangat baik sehingga belum pernah aku merasa sebaik ini. Ingat itu, bahwa ketika kamu menggunakan negative with comparisons, artinya adalah the most, yang paling, ya paling, super, super paling. Contoh lagi, bisa juga menggunakan kata more atau most gitu ya, it can be. More expensive, artinya lebih mahal. More beautiful, lebih cantik. Tapi kalau ditaruh di dalam kalimat negatif, no one is more beautiful than she is. Nggak ada seorang pun yang lebih cantik daripada dia. Berarti dia paling cantik. So, this is how you can put the meaning. Again, it's about how you get the meaning ya. Ini tentang bagaimana teman-teman bisa dapetin maknanya. Nah, ketika bilang, no one is more beautiful than you, maka artinya kamu udah paling cantik sedunia ini. Terus kemudian also menggunakan seandainya the most, he is the most intelligent students in my class, berarti artinya dia paling pintar. I'm the tallest students among my friends, yang paling tinggi. Kita coba cek di dalam soal. What do you think of the new students in math class? No one is more intelligent than she is. What does the man say about the new student? Karena dia bilang no one is more intelligent, nggak ada orang yang lebih pintar daripada dia. Maka dia adalah yang terpintar kan? So which one? She is not very smart, tentu salah. He is smarter than she is, tentu bukan. Other students are smarter than students, juga bukan. She is the smartest students in the class. It would be the best answer. Ini akan menjadi jawaban paling benar nih di dalam konteks soal ini. Begitu. Ya, ini yang teman-teman harus pahami. Like that. Nah, ini 3 tentang listening, teman-teman. Bagian negatif ya, yang harus teman-teman kerjakan nantinya. So, do you have any questions related to listening or whatever? Nanti yang bagian tidak berkaitan dengan listening kita bahas di akhir ya, di akhir sesi biar nggak kecampur. So, any questions? So let's go to practice. Atau kita mulai practice. Practice, sir. Oke, practice. Ini Latif minta strategi 2 mulai diulas sedikit ya. Kita kasih dulu Mbak. Strategi 2. Nah, strategi 2 ini itu maksudnya begini. Ketika satu kata negatif ditambahkan dengan satu kata negatif lagi,
Jadi kan kalimat negatif ditambahkan dengan kalimat negatif. Penambahannya nanti ada caranya. Maka akan membentuk makna positif. Contoh tadi, ketika tidak suka digabungkan dengan tidak bersih. Tidak suka tidak bersih, berarti maknanya menjadi suka bersih, ya kan? Data thing itu yang harus kamu dapetin. Itu kalau penggabungannya menggunakan negative verbs. Begitu juga kalau seandainya eh, ini penggunaannya, contoh, saya tidak punya uang, jadi saya tidak makan. Maka artinya saya akan makan kalau saya punya uang. Nah, penggabungan kayak gini yang tetap harus apa namanya? Harus dapetin itu. Is it more apa? Lebih bisa dipahami atau do you have follow up questions? Latif, which one that you make more convinced? Any more follow up questions, Latif? Oke, clear, Mister. Oke, kita coba praktis ya teman-teman. Ya, Oke, let's go. Kita coba praktis. Kemarin kita masih ada sedikit sisa soal, ya kita masih ada 7 soal tentang who, what, and where. Dan juga nanti kita akan praktis juga tentang yang negatif. Tapi yang who, what, and where kita akan lakukan one by one. Sementara nanti yang negatif akan kita langsungkan 10 gitu ya. So prepare yourself. And set screen. Oke, number 4. Ini tentang what, where, and who ya, teman-teman. One exercise, satu soal doang. Please, when you have got the answer, langsung tuliskan di chat jawabanmu. Ya, A, B, C, D. Let's restart. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? Oke, first attempt. Satu percobaan, satu kali mendengarkan. Can you get the answer? Kita tungguin ya, 14 detik. Ingat teman-teman, setiap satu soal itu teman-teman punya 14 detik. Get you? Atau mau diulang satu kali lagi? Boleh, Mister, diulang lagi. Tadi lewat Oke. giliran deh. Ulangi sekali lagi, it's okay. Try once more. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Oke, kita play 2 kali. Is there any? Yang mau coba jawab? Let's go. Oh, tinggal 14 nih yang teman-teman. Alvinia. What is your answer, Alvinia? My answer is A. Why? Kenapa? Yang laki-laki bilang kalau dia yakin udah diselesaikan, sedengar saya, Sir. Oke, let's recheck. Very nice. What does he said? I made sure she took all of them right on the schedules. Aku pastikan dia udah minum semuanya sesuai dengan jadwal. Nah, ini the tablets were all probably taken.
jangan sampai teman-teman jawab ini ya. Jangan sampai teman-teman jawab yang pilihan D. Hanya karena ada seagulls. Ini adalah pengecoh yang harusnya teman-teman nggak ada yang jawab D. Okay. Very nice, thank you Albania. Let's go to number 5. What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? What is the answers? Apa jawabannya teman-teman? D. Kenapa D, Pak Riki? Aduh, sebenarnya tuh senangkapnya gitu kayak tadi tuh dia bilang kenapa sih tangan kamu gitu? Dia bilang yang GB jawabannya tuh yang ancestral hand itu loh gitu. Jadi saya memperkirakan aja kayaknya lari ke sini Kayaknya biasanya D ya, ngomong gitu. soal Tadi dia ngomong sigot kayaknya apa gitu, gitu kan, gitu ya. kayaknya begitu. Oke, sekarang kita coba bantu Pak Riki. Kita dengerin sekali lagi dan Pak Riki catat kosakata apa aja yang Pak Riki dapetin. Oke, let's try. Teman-teman juga boleh ikut lagi ya. What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Oke, Pak Riki dapat apa aja? Ada tang, Oke, stang. Betul. kemudian salah nih ya, kalau nggak salah ya. Oke, swollen. Oke. Eh, Terus ada apa lagi? B. Dapat nggak ini? B. Ini, lebah. Oh iya iya, nggak Oke. Stang di artinya disengat. ya. Swollen artinya apa? Membengkak. B artinya lebah. Nah, kira-kira apakah masih ada Oh relationsnya iya. dengan D, she got lost on the way to Hmm, class? no, it's not. No. So which one Yes. is going to be your answer? Dia nggak ngomongin tentang parkir sih, nggak juga ngomongin tentang stolen bag sih. Mm-mm. Ya, ya kalau kita mau rujuk sama jawaban ini, stang, bee, sama swollen itu ya an insect stung her hand. Jadi ada serangga yang menyengatnya, Oke, menyengat perfect. tangannya. Nice. Like that. You have to do like that in every exercise. Coba seperti itu ketika apa namanya exercise. Listening itu kan memang cepat. Terus kemudian kadang kita lupa apa yang dia tadi sebutin. Pas kita ngerjain tuh lupa. Nah saranku kalau you take it paper based test, kalau teman-teman ngambil paper based test ya ambil pensil coret kecil apa yang jadi keyword setiap listening itu nggak apa-apa. It's okay. Gitu. So what about online Nah, base-nya? if online base, it depends. Some labs itu masih boleh mengizinkan bahwa blank papers atau kertas nggak ada catatan itu boleh gitu ya. Dan itu nggak apa-apa. Kita masih punya pegang pensil dan kertas itu tak rasa if online usually it's still acceptable. Tapi kalau enggak ya itu that's why you have to memorize it ya, harus ingat tadi keywordnya kosakatanya ini aja gitu. Tapi you have to make sure kalau online test dipastikan lagi boleh nggak nih kita masih bawa apa oret-oretan something like that. Ya, itu jadi masalah, Syah. It's because the requirements the university that I plan to submit my uh, application ya. Hmm. Itu
They need online base. Online based TOEFL ya? Yes. Oke. Nah, coba ditanyakan lagi nanti pas ngerjainnya boleh nggak kita bawa kertas kosong or something untuk apa? Untuk apa ya note something gitu, boleh nggak? They have the specific requirements, just say Online gitu terima ya? yang paper based, iya, Ya. nggak terima aja paper based gitu lah. Oh, try lah gitu ya. Oke, we go to number 6, teman-teman. What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? Yo, ini siapa nih kira-kiranya give this recommendations? C. Rifki Devino, why did you answer C? Mostly itu tadi yang saya dengar itu lebih ke arah dia memberikan advice kayak tadi financial dan saving account yang tadi saya dengar, apalagi di kalimat terakhirnya itu. Oke, karena talking about saving account, taking about financials, harusnya financial advisors ya. Let's check. Very nice. Yeah, good job. Financial advisors. Okay. Nice. We go to number 7. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man? What is your answer, guys? The unit repetitions? Butuh repeat? Or somebody wants to try? Okay, repetitions. Let's try. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Andy, what is your answers, Andy? I think the answer is B. Why? Because the man said like, oh, she's braver daripada dia, kayak kamu bayar aku untuk pergi ke acara itu aja kayaknya nggak mungkin deh. Jadi mungkin kayak he lacks the fun to go to the event. Kalau dibandingin pilihan A, C sama D kayaknya lebih betul kalau jawabannya B. Oke. You got bahwa ya you ini menarik nih. Andi, ini menarik nih. Kita coba ya. Kamu dapat bagian ini. You couldn't pay me to go. Ya, reunions ya seandainya. Kamu mengartikan ini sebagai walaupun dibayarin aja nggak mau gitu ya. Sebenarnya kan you couldn't pay me to go to school itu kamu nggak bisa bayar aku untuk pergi ke reunian. Di Indonesia ada istilah dibayar gue juga nggak mau, dibayar gue juga nggak sudi. What does it mean? Apakah he lacks the funds to go to the event atau yang lain? Coba
uh, will you change or not? Andi, masih yakin ke B? Oh, um, you couldn't. Oh, oke, berarti kayak Hmm. dia emang nggak suka aja deh pergi ke high school reunions. Kayak ya kalau dibayarin juga kayaknya gue nggak mau gitu ya konteksnya. Berarti harusnya jawabannya D. That's a thing ya, dapat. Tapi tadi penyimpulannya agak meleset sedikit. Nah, ini apa namanya yang tadi aku bilang bahwa we have more than ways to say no. Kalau di Indonesia itu kan kita agak malu ya untuk menolak. Nah, dalam konteks bahasa Inggris itu kita punya 1000 cara lebih untuk menolak sesuatu. Salah satunya ya kayak bilang you couldn't pay me enough to go to after reunions gitu ya. Kamu nggak bisa bayar aku untuk pergi ke sana. Ini aku ogah aja gitu ya. Ogah malas. Got it? Good ya. Lanjut kita ke nomor 8. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8. What happened to the man's paper? Number 8. Anybody else? Baru Pak Riki nih yang jawab nih. Anybody else? Ada yang lain? Oke, listen once again. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Atif, kenapa you answer B? Menarik nih. Yang saya tangkap ya, Mister, Hmm. kan profesornya nggak bisa nerima telat tugas gitu. Hmm. Terus lakinya tuh bilang bahwa ya dikit lagi gitu. Berarti kan kayak lagi dikerjain gitu, close gitu. Hmm. Gitu yang saya tangkap, Mister. Oke, let's check ya. Apakah B atau D? Let's check yang D dulu dari Pak Riki. Let's check. Teng teng. Too good to be true. Ini bagian terlalu apa? Apa ya? We call it ya, terlalu mudah kalau jawabannya itu karena dia bilang I slip in right under the wires. Terus kemudian jawabannya pakai slipped juga gitu ya dengan redaksi yang sama. Undernya juga ada dipakai dengan redaksi yang sama tanpa ada perubahan bahasa. Ini too good to be true. Ini malah pengecohnya sebenarnya. Langsung yang B, opsi kedua B. That's the answers. Kan dia bilang gini, profesornya tuh nggak nerima loh kamu ngumpulinnya telat. Kalau kamu ngumpulinnya telat, it was close, hampir aja gitu ya. Berarti hampir aja, berarti dia nggak telat. So, handed just in time. Pas di waktunya gitu ya. Like that. That the things yang harus teman-teman ini lagi pahami. Karena ini kayak nggak langsung gitu loh. Penyampaiannya itu tuh nggak langsung, not direct, tapi indirect. Sehingga teman-teman pemaknaannya harus lebih tajam lagi. Oke, nice. We go to number 9. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? What is your answer for number 9?
Anybody got the answer? D. Students. Kenapa Pak Riki students? Kayaknya kalau di ngomongin ini percakapan ini kan siapa ngomong sih sebenarnya. Jadi ini ngomongin tentang buku dan segala macam. Saya memikirkannya ini dialog student yang sedang mencari buku gitu-gitu aja sih. Oke. Sesederhana itu saya memikirkannya. It's correct kalau yang ditanya adalah yang perempuan. Tapi yang ditanyakan si laki-lakinya. Kita coba listen once more, teman-teman. Apakah ada jawaban lain? Let's check. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Lain jawab C. Andi kenapa jawab C? Karena kalau di kayak library gitu kan mungkin nggak semuanya itu librarian. Nggak tahu sih, mungkin kan bookstore clerk itu kayak pegawai yang biasa kalau kita di toko buku ya ada pegawainya gitu. Okay. Kalau pegawai itu ke buku. Ngapain si murid ini apa? Ke pegawai toko buku untuk berkonsultasi ya. Is it correct? Kita coba cek. No. Tadi ya sebenarnya ada bagian supplementary reading. Supplementary reading sini kan adalah bacaan tambahan. Berarti siapa yang berhak memberikan supplementary reading? Tentu adalah profesor. Profesor. That's good. And in context of the schools, siapa yang bisa menyuruh petugas perpustakaan? Librarians gitu ya. Tentu enggak librarians yang lain ya. Harusnya adalah yang di atasnya, that is professors. In term of Western schools ya, kalau di sekolah luar negeri kan memang terutama di barat modelnya adalah kampus itu memfasilitasi buku bacaannya. Most of all. Nah, nanti dosennya itu bilang, oh nanti untuk mata kuliahku buku bacaannya ini. Kalian cari di perpus. Kalau nggak ada, bukannya beli, tapi report lagi ke lecturers. Oh, udah nggak ada, udah habis dan lain sebagainya. Mereka akan ngomong ke librarians, tambah dong, my students are not covered yet, belum dapat semuanya gitu. Nah, kalau di kita kan nggak pernah ya bilang kayak gitu. Mungkin ya udah beli aja gitu, karena perpustakaannya nggak ada bukunya atau something like that. Jarang terjadi. Ya, that's in context again in American schools ya, ini ngomongin tentang Amerika. Let's go number 10. Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings. Number 10. What can be inferred from this conversation? Ada yang bisa nangkep jawabannya? Dinda, why did you answer A, Dinda? Dinda lagi praktek kah? I had no. Oke. Kalau tadi kita dengarkan, coba ya, let's we listen once more. Ini pakai teori yang multiple nouns, yang disebutin itu banyak orangnya. Gimana cara mengaplikasikan teorinya? Let's we check. Well, how did it go?
Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings. Nah, tadi teman-teman kan dapat bahwa the company president appointed someone. Someone ini name lah siapa. Pasti bukan si perempuan ini, karena kalau si perempuan ini akan bilang the company president appointed me, tapi dia nyebutin nama. Berarti itu bukan dia. Tinggal kamu cocokin ke dalam dalam pilihan jawaban. Mr. Taylor was chosen to be new assistant. Oh, berarti kemungkinan ada nih yang tadi the company president appointed adalah Mr. Taylor. Ya, bisa jadi kayak begitu. Ini adalah pasif daripada yang sini kalimat aktif. Terus kemudian pilihannya dirubah menjadi pasif. Jadi ini pindah opsi. Terus kemudian yang kedua, the woman assisted the company president in decisions. Nggak ada statement kayak gitu. Karena kalau dia assisted pasti disebutin I assisted the company president gitu ya. Terus the company president managed to make the appointments. Nggak ada relatables-nya. The woman had hard feelings. Ini juga tadi disebutin there is no hard feeling ya. Maka kemungkinan jawabannya adalah A yang menjadi the thing. Ini dari perspektif aktif sampaikan menjadi pasif. Kuncinya adalah si noun satu dalam ini subjek, dia tuh does apa, melakukan apa, appointed siapa? Appointed someone. Nah, ini tinggal dibalik someone-nya, terus kemudian ditunjuk sama siapa? Si subjek tadi, the company president. Like that. Ya, yang you have to manage it. Ini bagian who, what, and where. Nah, sekarang kita akan practice yang the last skills that we learned about negative. Ada 10 soal, nanti kita akan langsung 10. I hope all of you note jawabannya dari 1 sampai 10. Karena nanti at the end kita akan cek teman-teman benar berapa nih dari 10. Exercise. Our target is 70 to get more than 550 scores ya. Untuk dapat 550 ke atas, teman-teman minimal tuh 70% tercover. Jawabannya benar semua, dia benar 70% at least. So let's prepare 1 till 10. Prepare yourself, ditulis dulu, nanti jawabannya dikirimkan di chat. 3, 2, 1, let's go. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez?
Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7.
What did the professor say about the man's speech? Sorry I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean? Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Okay, time is up. Number 10 is already done. So please send your exercises. Number 1 to number 10. Nomor 1 sampai 10 teman. Until 10. So we are waiting. Kita tungguin ya teman-teman 1 sampai 10. Oke. Ada yang ngirim nih.
Kita kayaknya langsung call aja ya. One by one turun ke bawah gitu ya. Oke. Number one, please be ready, Alvenia. Number one. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? My answer is D. D. Kenapa D? Quiet bed berarti nggak sesusah yang sebelumnya, bukan sih, Sir? Oke, it wasn't as bad as the last one ya. Tidak sulit sebelumnya, berarti it was only slightly easier than earlier test. Let's check. Very nice. Perfect. Betul ya. Good. Andi ini nervous kayak apa aja ya, kayak ujian apa aja. Just Andi, let's go number 2. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? What is the answers, Andi? I'm confused between the B and D. Tapi lebih ke D karena kalau seldom kan almost never ya. Tapi ini jadi bingung kayak he has never sama almost never itu apakah sama artinya gitu. Kalau never itu nggak pernah. Kalau almost never itu hampir nggak pernah. Of course, D, he has never spoken, berarti dia belum pernah. Berarti lebih ke You got tadi he seldom speaks in the large audience. Okay. Oh, berarti yang apa? B ya. Gak yakin tapi This is the tadi largest pikirnya B audience sih. he has ever addressed. Ini adalah audience yang terbesar yang dia pernah address. Enggak, karena dia seldom. Seldom itu kan berarti pernah tapi nggak sering gitu. Mana coba? Oke, berarti A. He doesn't usually appear before a large group. That's the thing. Nah, kamu udah sebenarnya nangkep di 2 kali ini ya. Tadi nangkep teksnya, tapi pas translating into the real meaning-nya agak masih kebingungan. Nah, ini berarti you get the words, you get the meaning, tapi ketika mencoba mengalih bahasakan in paraphrasing-nya agak difficulties. Nah, ini case-nya hanya untuk you just need to more practices and understanding the previous theory, karena ini udah masuk ke teori tadi bahwa seldom artinya kan almost ini ya, almost never. Ya, yang mana yang artinya almost never atau jarang, dan doesn't usual itu kan, kalau usual biasanya, terbiasa. Maka doesn't usually tidak terbiasa. So that's the answer. Oke, that's good. And thank you. Kita lanjut ke Dinda. Dinda, on text it's okay. Number 3, Dinda. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? Dinda. A. He always get up early. Aduh, ini tadi memang dia bilang I was already up. It was
It wasn't inconvenience at all. Aku udah bangun ya, atau it wasn't inconvenient at all. I was already up. Memang I was already up itu artinya aku udah bangun. Tapi dengan hanya ditelepon sekali terus bilang aku udah bangun, bukan berarti dia bangunnya selalu pagi. Mungkin aja pas kebetulan itu bangunnya pagi. Tapi yang penting adalah it wasn't inconvenient at all. Tidak mengganggu sama sekali. Berarti the call didn't bother him. Supposed to be the answer. Yeah, that's good. Thank you, Dinda. Next, we go to Vira, number 4. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. 4. What does the woman mean? Okay, on text it's okay, Vira. Number 4. B. She was astonished. To check. Very nice. No one is more astounded than I was. Gak ada yang lebih terkejut daripada aku. Berarti dia juga terheran-heran. She was astonished ya. Very nice. That's perfect. Now we go to number 5. We go to Lulu. List theory. Number 5. Prepare yourself. You want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Lulu. Number 5. Halo Lulu. Yang B nggak sih? Yang B or D? B. Beta. Beta. Okay, let's check. Neneng, I give you second opportunity. Saya kasih satu kesempatan lagi ya. Coba listen once more. You want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. No, just the outside. Berarti kalau dia bilang no, just the outside, nyiramnya yang luar aja. What does it mean? Dulu. Yang C. Nggak tahu. Dia bilang nggak usah yang luar aja gitu kan. Ini ngomongin nyiramin tanaman apa. Terus kan si perempuan bilang, do you want me to water the inside plants? No, just the outside. Ya kan? Hanya yang luar aja. Berarti apa? A, to water the plant inside and outside tentu kan bukan untuk menyiramin dalam dan luar kan enggak. To water the plants and mow the lawns malah suruh nyabutin rumput ya itu bukan. Berarti Yang D. D karena dia bilang nggak usah maka nggak usah yang disiram di dalam yang di luar aja gitu. Okay, thank you. Okay, most welcome. Thank you. Next we go to Latif, number 6. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? Latif. Saya jawab A. Tapi setelah didengar apa ya? Kayak koinnya itu rusak ya. Ya. Koin yang buat nyuci setelah dengar 2 kali itu. Jadi kayaknya bukan A ya, Mister. Oke, A salah, betul. Iya, Berarti ini C ya. Dia butuh ganti apa sih mesin koinnya itu loh. Very nice. Iya. Nah, ini the change machines itu bukan yang rusak bukan
Bukan mesin mesinnya. cucinya, tapi tempat naruh koin supaya dia ngelondri itu ya. That's a thing ya. Very good. Cepet banget. Emang kalau listening tuh kita nggak bisa dengar 2 kali ya, Mister, kalau ujian beneran. Nggak bisa. Nggak bisa. Cannot. Nah, makanya itu kemarin like what I said, teman-teman, ketika teman-teman praktis dengerin sekali itu masih ngeblank, dengerin 2 kali udah mulai ada gambaran, dengerin 3 kali jelas gitu. Itu tuh just a matter of your brains hasn't get used to. Jadi otak kita itu belum terbiasa dengan speed itu. Maka yang dilakuin hanya butuh membiasakan. Nanti aku tunjukin ada file, aku nyiapin file yang lebih mudah untuk listening practices. Saya kumpulin audio-audionya. Kalau if you want to get it, nanti bisa tak share ke teman-teman. Ini just a kind of English, standard English. Teman-teman bisa dengerin. Nanti it will be helpful. At least to get your brain used to ya. Untuk bantu teman-teman secara prosesornya itu lebih synchronous gitu ya. Thank you, Latif. We go to Rifki Davino, number 7. How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. 7. What did the professor say about the man's speech? Rifki, Saya jawabnya B, Mister. need to be loaders ya. Ya, karena barely to hear tadi, tapi untuk itunya well prepared gitu. Oke, udah well prepared, tapi the lecturers barely hears ya. Dengernya sedikit banget, hampir nggak dengar. That's we check. Very nice, berarti dia butuh lebih keras. Good times. We go to Maria Rahel Naibaho. We go to number 8. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. 8. What does the woman mean? Maria? Hello, Maria? You want to do it on text? Yes, sir. Okay, your answer, number 8. Jawaban saya awalnya C, sir. Terus? Tapi setelah dipikir-pikir, D juga memungkinkan. D atau B? D, sir, D. D. Oke, let's check C dulu. Teng. Tak kasih kesempatan dengerin sekali lagi. Will you change to D atau malah yang lain? Let's we go. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Dia bilang tadi, the directions. The direction couldn't have been plainer. I just got a late start. Jawabannya A, sir. The directions couldn't have been plainer. Tidak bisa lebih jelas. Aku hanya telat aja berangkatnya gitu kan. Is that A? A, sir, A. Kalau A berarti she had a hard time following the directions, berarti directionsnya not planers dong. Tidak jelas dong. Karena kalau dia bilang couldn't have been planers, itu artinya jelas banget. Is that A? Yakin? Arya? Iya kayaknya, sir. Let's check. Yang benar adalah the directions were very straightforward. Kenapa kok bisa gitu? Karena kan fokusnya di sini nih, the directions
couldn't, have been planners. Artinya kan directions-nya nggak bisa lebih jelas daripada itu, sehingga jelas banget artinya. Ya, the directions were very straightforward. Loh, kenapa dia telat? It's because of she were late to start, gitu ya. Dia mulainya aja telat. Maka intinya adalah directions-nya lebih jelas sebenarnya. Nah, kalau A kenapa kok salah? She had a hard time following the directions karena bertentangan. Kalau hard time to following berarti directions-nya nggak straightforward, nggak have been planners gitu ya. Nggak lebih jelas. Like that. Next we go to Monica, number 9. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? Monica, are you there? Waiting for Monica. Is there? Nggak ada ya? Nggak ada Monica? Arik, oh ada. On text, please. I'm waiting. What is your answer? What is your answer, Monica? D. He doesn't have time for lunch. Cek. Teng teng. Kita dengerin sekali lagi. Coba. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Okay. I don't have much time, but don't mind to have lunch other than cafeteria. Aku nggak punya cukup waktu, tapi nggak apa-apa deh nyoba makan di tempat yang lain. Oh, nggak cukup waktu aja dia nggak mau makan di cafeteria, apalagi punya cukup waktu. Artinya, he does not want to eat in the cafeteria. Perfect. The answer is C. Kayak gitu. The next, our last, Ricky Arswendi, number 10. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Ricky. Ya, ulang lagi, Sir. Okay. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Proses, wouldn't do it. Kayaknya sih ya. Antara B sama C sebenarnya kalau yang saya pilih dari awal tuh. Oke, antara B dan C. If you're correct, you'll be staff sus. Kalau benar langsung jadi staff sus. Kita cek. Oh my goodness. The second attempt. Percobaan kedua jadi staff sus lagi. Oh my goodness, you're not. Kenapa? Dia bilang gini, he hasn't said he wouldn't do it. Dia belum bilang kalau dia nggak mau. Berarti apa artinya? Belum mikirin itu ya. Yeah, so it is non-committal. Non-committal. Karena kan belum ngomong apa-apa. Hasn't said he wouldn't do it. Belum ngomong dia nggak mau. Berarti kan nggak ada apapun yang terungkap dari dia. Non-committal. Tidak ada komitmen apapun. Dia belum ngomong apapun. Like that. So from 10, out of 10, teman-teman benar berapa? Dari 10? 5. 5. Aman, 5. Nah, aku udah ngumpulin teman-teman file that what I said yesterday. Ini nih sebenarnya daily English digunain untuk teman-teman kalau pengen belajar listening yang dari step yang simple dulu gitu ya. 15 kalau nggak salah. Nah, isinya kayak gini. Aku belum
Wait a moment. Harus share with audionya dulu. Collins English for Life. Listening. Copyright Harper. Wait a moment ya. Ya, enak. Collins English for Life. Listening. Copyright HarperCollins Publishers, 2013. Example. I've got 2 younger sisters. 1. Suaranya nggak ada, Sir. Suara Mr. Lam nggak kedengeran. Oke, sorry. Oke, Tadi dapat ada nggak suara yang waktu filenya tak play? Teman-teman bisa ini denger, bisa dapat nggak? ada. Mbaknya bilang aku punya 2. Something like that. Ini lebih ke kayak simple listening untuk membantu teman-teman membiasakan listening. Nah, if you want it, later I can share it the file to you. Teman-teman bisa gunakan untuk latihan. Ya, at least it will have you more comfortable ketika listening, yang nggak langsung susah gitu ya. It will be like easier, lebih simple, lebih gampang. I will share it to you later. Akan tak bagikan ke teman-teman nanti kalau teman-teman you want it. Nah, kalau terus tadi ada pertanyaan juga dari si Dinda, kalau gimana kalau seandainya dalam reading itu tuh ada 1-2 kosakata yang nggak tahu gitu ya. Apakah nanti bisa apa bisa artiin tapi bahasanya jadi nggak komunikatif gitu. Sebenarnya 1, 2 or even 3 words that you miss, kamu nggak tahu artinya, it's okay selama sebagian besar you get it covered. Teman-teman masih dapetin hal yang lain gitu ya, kosakata yang lain. Ya, it's difficult to get 100% semua kosakatanya ngerti. Tapi yang penting di inti kalimatnya itu you got the meanings, kamu dapetin maksudnya. And other than that, ya, dan selain itu on the readings itu not only the vocabularies, kita bisa memperkirakan sebenarnya, kita bisa pakai pertimbangan atau perkiraan itu bisa aja. Tapi again konteksnya, pemaknaan dalam konteksnya itu yang lebih penting. Karena kadang kosakatanya kita ngerti, tapi ketika kita dapetin di dalam konteks yang berbeda, maknanya kan berubah. Nah, itu yang lebih sulit sebenarnya. How you can put the meaning based on the context properly. Bagaimana kita bisa menaruh meaning atau maksud dari sebuah teks atau kosakata itu sesuai dengan konteks pembahasan di dalam bacaan tersebut. Something like that. I also have a list of words on TOEFL. Aku kayaknya punya list kosakata di dalam TOEFL. Mungkin nanti kalau ketemu filenya, tak share ke teman-teman, biar nanti juga ada tambahan ketika teman-teman mau ngerjain reading ataupun listening, tahu kosakata ini maksudnya this one, and so on. Gitu ya. Well, terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kelas hari ini. As usual, kelas itu meetingnya semakin gede, pesertanya semakin dikit. But I'll tell you to remind again in a group. Thank you. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas. Nanti filenya kalau teman-teman mau tak share di grup ya. Terima kasih banyak and have a good rest. Selamat beristirahat. Besok kita ketemu lagi. Bye-bye everyone. Thank you, sir.